Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, mudahkan kami semua. Pada Allah kita bersyukur dapat jumpa lagi di hari ketiga ini bulan Ramadan di pembelajaran kitab Saraf Mustawa Tsalits. Hari ini kita akan bahas materi tentang tasrifu al-fi'l al-mahmuz al-thulathi. Itu materi kita hari ini di daras kelima, darsul khamis, pelajaran kelima tentang tasrif, perubahan fi'il mahmuz yang 3 huruf, fi'il yang mengandung huruf hamzah. Umu Ainal mungkin kita baca ad-darsul khamis. Umu Ainal ada hadirah atau Umu Kardina mungkin hadirah. Dia Ustaz. Fadli Ad-darsul khamis. Pelajaran kelima, Pelajaran darsul khamis. Judul kisahnya min adabit ta'ami wasyarabi. di antara adab makan dan adab minum. Di antara adab makan dan adab minum. Min adabit ta'am wa syarabi. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu. Kosakata baru. Kata baru. Adabun, akhlakun. Nah, adab artinya Adab etika perilaku ya. Nah, Dia mufrad tuh. Mufrad. Adabun mufrad. Jamaknya adabun. Panjang. Adabun. Akhlakun. Akhlakun thayyibatun. Akhlak yang Akhlak yang baik. Yang baik. Adabut ta'am gitu. Adabut ta'am. Adabut ta'ami. Itu al-adatu. Al-adatul hasanatu fil akli wasyarbi. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik pada saat makan dan minum. Assalamu. Assalamu min adabit thariqah. Mengucapkan salam termasuk adab di jalan. Adab di jalan, memberi salam. Adab. Kemudian berikutnya ini udah tadi kan? Oh belum ya. Al-kalimatul jadidatu yang kedua an-nahamu. an-nahamu. Ini an-nahamu masdar ya. An-nahamu. Masdar. Mim shad masdar. Artinya adatul aklil kasiri. Kebiasaan makan. Kebiasaan makan yang banyak. Artinya rakus. Lahap. Lahap. An-nahamu adatu adatun annahamu adatun qabihatun tadurru bisihatil insani. Lahap atau rakus itu kebiasaan yang Lahap adalah kebiasaan yang buruk. Tadurru yang bisa memudaratkan, bisa membawa keburukan mudarat ya, membahayakan dan membahayakan manusia.
kesehatan, sehat kesehatan manusia. manusia. Naham tuh naham rakus. Dan nahamu itu artinya al-aklul katsir, makan yang banyak. Ma'idatun, Ma'idatun, hidangan. dia lambung, semacam lambung atau pencernaan. Perut. Mu'annas ya, ma'idah mu'annas. Player tuh. Al-ma'idatu Al-ma'idatu, mu'annas, mu'annas. makanun, wasi'un fil batni, li hatmit ta'ami fihi. Nah, tempat yang luas Tempat yang luas di badan. di dalam perut Dalam bentuk perut untuk mencerna untuk mencerna makanan di dalamnya. lambungnya Nah, untuk mencerna makanan di dalamnya. di dalam makanan. Ma'idah atau lambung atau perut. Ma'idah bisa artinya perut, lambung. Itu kosakata baru. Ulangi Om. Adabun, Adabun, akhlakun, annahamu, ma'idatun. bawahnya kita baca al-mustalahatul jadidah. Al-mustalahatul jadidatu. Istilah Baru istilah baru dalam ilmu dalam ilmu saraf. dalam ilmu saraf. Yang pertama, Ad-awama yudawimu, menyertakan. artinya melebur, memasukkan huruf, mengidghamkan, Menggabungkan. mengidghamkan tuh. Adghama yudghimu, Ad-awamu adghama. Ad-awama yudawimu. Mustalah Wazannya af'ala kan? Wazannya af'ala af'ala yuf'ilu. yuf'ilu. Ja'ala al-harfaini Ja'alal harfainil mutamasilaini harfan wahidan musaddadan. nah, menjadikan dua huruf yang sama Menjadikan dua huruf yang sama menjadi satu huruf jadi satu huruf yang bertasydid. yang bertasydid. Asalnya dua huruf kita jadikan satu, menyatukan huruf, melebur huruf. Contohnya madada menjadi Madada, madda, madda. nah jadi madda, dilebur tuh dua huruf dal. Itu namanya idgham. Melebur dua huruf yang sama menjadi satu. Idgham, mengidghamkan, memasukkan huruf, meleburkan huruf. Kemudian tasrifun, Tasrifun, tasrif menguraikan. apa? Menguraikan. Tasrif ini merubah, tasrifun lil fi'li, tasrif, tahwilul fi'li, Tahwilul fi'li min zamanin ila zamanin. merubah kata kerja dari satu masa Merubah kata kerja dari satu masa ke masa berikutnya. masa berikutnya. Sebenarnya dari madi kataba, Akaba, yaktubu, uktub. nah itu tasrif namanya, merubah suatu kata kerja dari madi, mudhari, amr. Tasrif, merubah, merubah, ini tasrif. Kemudian iltiqa'u, Iltiqaul hamzataini. bertemu dua Pertemuan huruf, dua huruf hamzah. dua huruf hamzah. Ini Om, iltiqa'u hamzataini. Iltiqaul hamzataini. An ya'tiya hamzatun, Antaktiya hamzatun ba'daha hamzatun. datangnya huruf hamzah, Datang hidup hamzah setelah setelahnya huruf hamzah.
setelahnya huruf hamzah. Atau adanya huruf hamzah, kemudian setelahnya pun ada hamzah lagi. Itu bertemu dua hamzah. Contohnya ini. A'khudhu. A, berarti a'ahuzu gitu Pak bacanya. Asalnya dua hamzah tuh. Yang pertama hamzahnya berbaris fathah kan? Hamzah. Yang kedua sukun. A'khudhu. A'huzu menjadi ahuzu Nah, hamzah kedua diganti dengan ganti fathah. alif. Ganti alif umat. Diganti mat alif. Akhudhu panjang tuh. Itu bertemu dua huruf Dua huruf yang sama. yang Hamzah sama. Itu huruf hamzah. Yang pertama fathah, yang kedua sukun. Hamzah yang sukun diganti menjadi menjadi mat alif. alif. Mat akhudhu. Asalnya akhudhu. Seperti akala ya'kulu, Akala yakulu akulu. akulu. Saya sedang makan. Saya sedang makan. Kalau akhudhu, saya sedang Ahuzu saya sedang mendapatkan. mengambil. 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 Ambil. Akhadha ya'khudhu. Seperti amara, ya'muru, Berarti amru. Amru. amuru. Saya sedang Amru. menyuruh. Amuru. Diganti alif. Hamzah kedua diganti alif. Amuru. Amru. Itu bertemunya dua huruf. Dua huruf alif. Hamzah. 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 Dua huruf Hamzah alif kedua diganti mad. dengan alif. Hmm. Tanpa diartikan om. Ada mama. Ada goma yudagrimu. Tasrifun iltiqaul hamzataini. Nah, kita baca om judul ulang. Judulnya min adabi Min, min adabit ta'ami wasyarabi. di antara adab Di antara adab makan dan adab minum. dan adab minum. Kita baca om. Judulnya. Qala al-abu Qala abu li abinihi. Li abnihi. li banihi. Li benihi. Qala abu li benihi. Ayah berkata, Ayah berkata kepada anaknya. hmm, Kul qoblal akli. hmm. Katakan sebelum makan. Nah, ucapkanlah sebelum makan. Ucapkanlah sebelum makan bismillah. Hmm. Wa qul ba'dahu alhamdulillah. Dan ucapkanlah. Dan ucapkanlah setelahnya alhamdulillah. Hmm. Wa iza akhadta ta'ama wa huzhu biyadikal yumna. Apabila kamu Apabila kamu mendapatkan mengambil, makanan, mengambil makanan hmm, dan ambillah dengan tangan ambillah, kanan. maka ambillah, Maka ambillah menggunakan tangan kanan. hmm, wakul, Wa kul mimma yalika. dan makanlah Dan makanlah mimma mimma dari apa yang dekat dari denganmu. apa yang dekat denganmu. Wa iza akalta fala tamla'u. Tamla, lamnya fathah. Dan jika kamu makan, maka jangan Kamu penuhi kamu penuhi perutmu. ma'idataka, perutmu. Perutmu. Fa innal ma'idata baitud da'i.
Karena sesungguhnya perut itu Karena sesungguhnya perut itu adalah penyakit. sarang. Sarang penyakit. Sarang penyakit. Sarang Baitudda. penyakit. Bait itu kan rumah kan? Nampak. Oh, Rumah penyakit atau sarang penyakit. Hakadha. hakaza allamana nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah Nabi kita mengajarkan kita, Nabi kita Muhammad. Kita mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada asbat Seperti ulangi wahakadha. hakaza allamana nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah Nabi Muhammad telah mengajarkan Seperti inilah Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada kita. kita. Waqad asbatat tibbul hadisu annal aklal kasira sababun li amrodi al-ma'idati wal qalbi wa ghairiha. Nah, waqad asbata tabibul hadis, dan telah ditetapkan oleh kedokteran modern Bahwasanya makan yang yang banyak banyak menyebabkan penyakit perut, perut, penyakit kalbu, hati atau jantung maksudnya di sini, dan lainnya. Qala ibnu alhamdulillahillazi ja'ala fi dinil islami khairat dunya wal akhirah. Nah, anaknya berkata, segala puji bagi Allah yang telah mendatangkan kepada kita, menjadikan di dalam agama Islam kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Walan akula kasiran ba'dal yaumi. Saya tidak akan makan banyak pada hari ini, setelah hari ini. Setelah hari ini. Wannahamu adatun sayyi'atun. Karena rakus itu adalah adat, kebiasaan yang buruk, yang jelek. Adatun sayyi'ah. Bagus sama kardinal, alhamdulillah. Tanpa diartikan dari judulnya sebentar Om. Fadli min adabit ta'ami wasyarabi. Qalal abu li abinihi. Qalal abu li abinihi. Qalal abu li benihi. Kul qoblal akli. Bismillah. Wa kul ba'dahu alhamdulillah. Wa iza akhadta ta'ama wa hudhu biyadat kal yumna. Biyadikal yumna. Wa kul mimma yalika. Wa kul mimma yalika. Wa iza akalta fala tamla'u ma'idataka. Ada la nahiyah, la larangan. La tamla, fala tamla. Fala tamla'u ma'idataka. Jangan dimarfu, dia sukun La tamla. La tamla. Fala tamla ma'idataka. Wa innal ma'idata baitud da'i. Hakaza allamana nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pada asbatat tibbul hadisu annal aklal kasira sababun
li amrodi. Sababun li amrodil ma'idati wal qalbi wa ghairiha. Nah, Qala libnu. Alhamdulillahillazi ja'ala fi dinil islami khairad dunya wal akhirah. Walan akula kasiran ba'dal yaumi. Wannahamu adatun adatun. wa annahamu adatun sayyi'atun. Nah, fannahamu. Fannahamu. Oh ya. Wannahamu adatun sayyi'atun. Syukran Ummu Karnina, bagus. Barakallahu fiik. Barakallah. Waktu Inayah sudah hadir. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah ya Ummu, Ustaz. syukran gabung kembali. Ustaz. Ummu Ainal hadirah. Alhamdulillah Ustaz. Fadli Om. Min adabi, langsung artinya udah tahu belum tadi? Insya Allah dikit-dikit Ustaz. Mau diartikan ulang? Boleh. Nah Ustaz. Min adabi ta'ami. Bismillah. Min adabi ta'ami wasyarabi. Di antara adab. Di antara adab-adab makan dan minum. Qala al-abu. Qala al-abu libanihi qul qablal akli. Ucapkan sebelum makan. Berkata. Ayah berkata kepada anaknya, ucapkan sebelum makan Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Wa qul ba'dahu Alhamdulillah. Dan katakanlah dan ucapkanlah sesudahnya Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wa idza akhadta ta'ama fakhudhu biyadikal yumna. Apabila kamu mengambil makanan, maka ambillah dengan tangan kananmu. Nah. Wakul mimma yalika. Dan makanlah apa yang ada di sekitarmu, yang dekat denganmu. Nah, dekat. Yang dekat denganmu. Wa idza akalta la tamla ma'idataka. La tamla. La tamla. Fala. Wa idza akalta fala tamla ma'idataka. Dan apabila kamu makan, janganlah kamu penuhkan perutmu. Fa innal ma'idata baitud da'a. Mudhaf ilaih. Da'i. Fa innal ma'idata baitud da'i. Sesungguhnya perut itu adalah sarang penyakit. Nah, wahakadha allamana nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah yang diajarkan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad asbatat tibbul hadithu annal aklal katsira sababun li amradil ma'idati wal qalbi wal ghairiha. Waqad asbata at-tibbul hadis. Sungguh kedokteran masa kini telah menetapkan bahwa makan banyak menjadi sebab penyakit perut dan hati dan lainnya. Jantung maksudnya. Oh, jantung.
penyakit perut dan jantung dan lainnya. Qala al-ibnu. Qala al-ibnu alhamdulillahilladzi ja'ala fi dinil islami khairad dunya wal akhirah. Segala Berkata anaknya, alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang telah menjadikan agama Islam baik untuk dunia dan akhirat. Walan akula kathiran Panjang tuh, Om. Ada dua hamzah bertemu. Nah, Ustaz. Walan akula kathiran ba'dal yaumi. Saya tidak akan makan banyak sesudah hari ini. Fannahamu adatun sayyi'atun. Maka rakus itu adalah kebiasaan yang buruk. Nah, insyaallah. Tanpa diartikan dari atas kembali min adabit ta'ami. Min adabit ta'ami wasyarabi. Qala al-abu libnihi qul qablal akli bismillah wa qul ba'dahu alhamdulillah wa idza akhadta ta'ama fakhudhu biyadikal yumna wa qul mimma yalika wa idza akalta fala tamla ma'idataka fa innal ma'idata baitud da'i. Hakadha 'allamana nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa qad asbatat tibbul hadithu annal aklal katsira sababun li amradil ma'idati wal qalbi wa ghairiha. Qala al-ibnu alhamdulillahilladzi ja'ala fi dinil islami khairad dunya wal akhirati. Walan akula kathiran ba'dal yaumi. Fannahamu adatun sayyi'atun. Sebutkan dalam teks ini, Om, fi'il mahmuz adakah? Mahmuz Yang berhamzah. Yang akala tadi Ustadz, itu udah dua hamzah. Akala ya'kulu. Akhazta. Akhaza ya'kulu. Akhaza. Akala. Ini juga nih. Fala tamla tuh. Tamla'a. Madinya apa? Madinya mala'a. Nah, mala'a yamla'u. Mala'a. Seperti qara'a. Mala'a. Seperti qara'a. Qara'a. Yaqra'u. Yaqra'u. Hamzanya di akhir. Nah, Ustaz. Syukran. Afwan Ustaz. Barakallahu fiik. Wafik barakallah, jazakallah. Ya, Om. Berikutnya Ummu Ayu langsung mungkin tanpa diartikan. Min adabit ta'ami wasyarabi. Qala al-abu libnihi qul qabla al-akli bismillahi wa qul ba'dahu alhamdulillahi wa idza akhadta ta'ama fakhudhu biyadikal yumna
Fakul mimma yalika. Wa Nah, idza kul tuh fil apa tuh? Kul fil apa dia? fil amr Madinya akala. akala. Dihapus hamzanya. Nah. Wa idza Wa idza akalta fala tamla ma'idataka. Fa innal ma'idata baitud da'i. Hakaza allamana nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Faqad asbata tibbul hadisu annal aklal kasira sababun la amrodil li ma'idati sababun li amradin sababun li imrodil li am ma'idati wal li qalbi am sababun li amrodil ma'idati wal qalbi wa ghairiha. nah Qala libnu alhamdulillahilladzi ja'ala fi dinil islami khairad dunya wal akhirah walan akula katsiran ba'dal yaumi fannahamu adatun sayyi'atun. syukran Ummu Ayu. Ummu Faiza mungkin Nah, Ustaz. artinya udah tahu semua belum Om? Nah, insya Allah Ustaz sudah dicatat. Fadhali min adabit Adabit to'ami wasyarobi. Qolal abu libnihi. Kul qoblal akli. Bismillah. Wa kul ba'dahu alhamdulillah. Wa iza akhadta to'ama fahudhu biadikal yumna. Wa kul mimma yalika. Wa idza akalta falatamla ma'idataka fa innal ma'idata baitud da'i. Hakaza allamana nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa qad asbatat tibbul hadisu annal aklal kasiro sababun li amrodil ma'idati wal qalbi wa ghairiha. Qala ibnu alhamdulillahilladzi ja'ala fi dinil islami khairad dunya wal akhirati walan akula kasiron ba'dal yaumi fannahamu adatun sayyi'atun. Di atas ada kata at-tibbul hadis. Apa tuh maknanya? Hadis kedokteran modern ya Ustaz. Nah, dokteran. Kalau profesinya tabib, profesinya dokter. Ini kedokteran. Nama profesinya. Al-hadis masa kini modern. Syukran. Mufaiza. Barakallahu fiik. Allah khair wa barakallahu fiik. Berikutnya Ummu Fadlur Rahman mungkin. Min adabit ta'ami wasyarabi. Qalal abu libnihi. Qul qabla akli bismillah. Wa qul ba'dahu alhamdulillah. Wa idza akhadta ta'ama fakhudhu biyadikal yumna. Wa qul mimma yalika. Wa idza akalta fala tamla ma'idataka. Fa innal ma'idata baitud da'i. Hakadha allamana nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa qad athbatat tibbul hadisu annal aklal katsira sababun li amrodil ma'idati wal qalbi wa ghairiha. Qalal ibnu alhamdulillahilladzi ja'ala fi dinil islami khairad dunya wal akhirah walan akula katsiran ba'dal yaumi fannahamu adatun sayyi'atun. Nah,
Akula tuh ada 2 hamzah di Om. Naam Ustaz. Pertama hamzahnya fathah, yang kedua sukun. Akula. Hamzah yang sukun diganti Mad. mad. Akula, akhuza, amura. Syukran. Bapak Afan. Abdurrahman. Jazakallah khair Ustaz. Wafiq Sama. barokah. Umurul Azka mungkin mau coba? Bismillah Ustaz. Fadli Om. Min adabit ta'ami wasyaribi Wasyara. wasyarabi. Qalal abu li ibnihi kul qoblal akli bismillahi wa kul ba'dahu alhamdulillahi wa ija akhasta ta'ama fahuz bentar Ustaz, fahuzhu biyadikal yumna Nah, wa kul mimma yalika wa iza akalta qala tamla ma pala tamla. fala tamla ma'idataka fa innal ma'idata baitudda'i ya Ustadz ya. Nah, betul. Hakaza alam Ustaz. Allamana. Hakaza allamana Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa qad asbatat tabbul hadis tibbul hadisu annal a'la sababun Annal aklal katsira. annal aklal kasiro sababun li amrodil ma'idatil wal qalbi wa ghairiha. Qolal ibnu alhamdulillahillazi ja'ala fi dinil islami khairad dunya wal akhirati walan akula kasiron ba'dal yaumi fannahamu adatun sayyiatun. Syukran. Alhamdulillah. Bagus. Barakallahu fiik. Mujihan mungkin? Ya, nah Ustaz. Fadli Om. Min adabit ta'ami wasyarabi. Qalal abu libnihi kul qobalal akli bismillahi wa kul ba'dahu alhamdulillah wa idza ahadta ta'ama fahuzhu biyadikal yumna wa kul mimma yalika wa idza akalta fala tamla ma'idataka fa innal ma'idata baitud da'i hakadha allamana nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa qad asbata tibbul hadisu annal aklal katsira sababul amradil ma'idati sababun li amradil sababul li amradi sababun tanwin Om. Sababun li amrodil ma'idati wa qalbi wa ghairiha. Qalal ibnu alhamdulillahilladzi ja'ala fi dinil islami khairad dunya wal akhirati walan akula katsiran ba'dal yaumi fannahamu adatun sayyi'atun. Saya mengujihan artinya ya.
Iya, insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik Ummu Jihan. Wafik barakallah Ustaz. Ummu Fitri mungkin. نعم أستاذ. Fadhil من أذى بالطعام والشراب. Qala al-abu. قال الأب لابنه قل قبل الأكل بسم الله وقل بعده الحمد لله وإذا أخذت الطعام فخذه بيدك اليمنى وكل مما يليك وإذا أكلت فلا تأمل معدتك Fala tamla. معدتك Hmm. فإن المعدة بيت الداء Fa'inal ma'idata. فإن المعدة بيت الداء Naam. هكذا علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أثبت طب الحديث أن الأكل الكثير سبب لأمراض المعدة وقلب وغيرها. Naam. قال الابن الحمد لله الذي جعل في دين الإسلام خير الدنيا والآخرة ولن آكل كثيرا بعد اليوم فالنهم عادة سيئة. Santi bagus Ummu Fitri. Barakallahu fiik. Wafik Ummu barakallah. Sa'idah mungkin min adabit ta'ami. Min adabit ta'ami wasyarabi. Nah, udah pernah belum nih dulu? Udah Ustaz. Nah ya. Qala al-abu. Qala al-abu libnihi qul qabla al-akli bismillahi wa qul ba'dahu alhamdulillahi wa idza aqadta at-ta'ama faqudhu biyadikal yumna wa qul mimma yalika wa idza akalta fala tamla ma'idataka fa innal ma'idata baitud da'i. Hakadha allamana nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa qad asbata tibbul hadithu annal aklal katsira sababun li amradil ma'idati wal qalbi wa ghairiha. Qala al-ibnu alhamdulillahilladzi ja'ala fi dinil islami khairud dunya wal akhirati walan akula katsiran ba'dal yaumi fannahamu adatun sayyi'atun. Santi syukran. Afwan Ustaz. Ukhtu Inaya mungkin Nah, Ustaz, min. min adabit ta'ami wasyarabi. Nah. قال الأب لابنه قل قبل الأكل بسم الله وقل بعده الحمد لله وإذا أخذت الطعام فخذه بيدك اليمنى وإذا أخذت الطعام فخذه بيدك اليمنى وكل مما يليك وإذا أكلت فلا تملأ معدتك فإن المعدة بيت الداء هكذا علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أثبت طب الحديث أن الأكل الكثير سبب لأمراض المعدة والقلب وغيرها. قال الابن الحمد لله الذي جعل في دين الإسلام خير الدنيا والآخرة ولن آكل كثيرا بعد اليوم فالنهم عادة سيئة. Ahsanti jayyid. Barakallahu fiik. Barakallahu ya Ustaz. Inaya. Alhamdulillah. Sudah semua ya? Ada yang terlewat? Sudah semua. Ummu Ainal mungkin kita baca fi'il mahmuz. Hadir Om? Hadirah Ustaz.
Fi'il mahmuz bagian kedua ya. Naam Ustaz. Terbagi 3 dia. Mahmuz fa, ain, dan Lam. lam. Al-fi'lul mahmuz, Al-fi'lul mahmuzu. Yang fi'il yang fi'il yang mengandung hamzah. yanqasimu, Yanqasimul fi'lul mahmuzu ila salasati aqsamin. nah, fi'il mahmuz terbagi Fi'il mahmuz terbagi kepada 3 bagian. al-awwal, Al-awwal mahmuzil fa'i mislu akala, akhadha, amara. nah, Mahmuz fa. Maksud- Mahmuz fa maksudnya apa tuh? seperti hamzahnya di awal Ustaz, pada posisi fa. Nah, fa fi'il. Fa Seperti fi'il. Seperti akala, akhadha, amara. nah, akala makan, Akhadha mengambil, amara menyuruh, menyuruh, memerintahkan. memerintah. Tsani, Asani mahmuzil aini. artinya Mahmuz pada posisi ain. Hamzah berada pada posisi ain fi'il. di tengah. Misalnya sa'ala, ro'a, ra'asa. Salah bertanya, Sa'ala bertanya, ro'a melihat, ra'asa Ra'asa pasti memimpin. memimpin rais. Nah, Ustaz. Ra'asa. Salis mahmuzil lami. Mahmuz hamzah berada pada posisi lam. Akhir. Pada posisi akhir. Misalnya bada'a, mala'a, naba'a. Bada'a memulai, Bada'a memulai, mala'a penuh, mengisi, naba'a berisi. Berisi. Oh, naam Ustaz. Berisi. Mengisi, naam. Atau memenuhi. Memenuhi. Naam. Bada'a memulai, mala'a mengisi, naba'a menceritakan, Ustaz. Menceritakan, mengabarkan. Mengabarkan, menceritakan. Naba'al adil. Ummu Ainal barakallahu fiik. Wafik barakallah Ustaz. Jazakallah khair. Ummu Faizah tasrifu. Tasrifu mahmuzil fa'i. Tasrif apa tuh? Tasrif. Perubahan ya Ustaz. Perubahan mahmuz fa. Mahmuz yang letaknya hamzahnya letak jadi Hamzahnya di posisi fa. Nah, dari fi'il madi dulu, akhadha. Khodha ya'khudhu. Nah, akhadha fi'il madi. ya'khudhu fi'il mudhari. Akhdan masdar. Akhidun. Apa ya Ustaz? Kemarin tuh isim fa. Isim fa'il yang mengambil. Ma'khudun isim maf'ul. Isim maf'ul yang diambil. Khudh fi'il amr. Fi'il nahi. Sampai situ aja Om. Sampai fi'il nahi aja. Ini kita belum belajar. Hapus saja. Dari madi sampai fi'il nahi. Bawahnya belum kita pelajari. Nah, Ustaz. Ulangi Om. Tasrifu mahmuzil fa'i. Akhadha ya'khudhu, akhdan, akhidun, ma'khudun, khudh, la ta'khudh. Nah, syukran. Apaan Ustaz? Ummu Faizah. Ummu Fardina mungkin? Na'am.
Tasrifu Tasrifu mahmuzil aini. perubahan Perubahan pada mahmud ain. mahmus ain maksudnya Nah, adanya huruf kedua ain fi'ilnya. hamzah di urutan kedua. Dari madi mudhari Fa'ala mudhari ala yas'alu. fi'il Fa'ala fi'il madi. yas'al Yas'alu fi'il mudhari. su'alan Su'alan masdar. masdarnya nah. Fa'ilun orang yang bertanya. Isim apa tuh dia? Isim fa'il. Yang fa'il. Mas'ulun isim maf'ulun yang ditanya. Ditanya. Amarnya Is'al au fal. sal. Fi'il Amar. amar. La tas'al. La tas'al. Fi'il nahi. Fi'il nahi. Tanpa diartikan tasrif. Fa'ala yas'alu su'alan. Sa'ilun. Mas'ulun. Is'al. Sal. La tas'al. Syukran. Mukarina itu mahmus ain ya. Mahmus ain. Mufal Rahman. Na'am Ustaz. Tasrifu Tasrifu mahmuzil lami. Perubahan mahmuz lam. Mahmuz lam maksudnya Hamzahnya ada di akhir Ustaz. Dari fi'il madi Qara'a fi'il madi, yaqra'u mudhari, qira'atan masdar, qari'un isim fa'il yang membaca, pembacanya kan? Pembaca. Maqru'un isim maf'ul, iqra' amr, la taqra' nahi. Nahi. Nah, bisa ya? Insyaallah Ustaz, pelan-pelan. Fadlur Rahman barakallahu. Wafik barakallahu Ustaz. Waktu inaya mungkin? Sama Ustaz. Di layar Hukmu tasrifil mahmuz. Hukum perubahan mahmuz. Tasrif mahmuz. Yatasarraful mahmuzu minal af'alis salasati sulasiyati. Yatasarraful mahmuzu minal af'ali as-sulasati bila as-salasinam. Minal af'ali salasati aja, enggak apa. Salasa. Yatasarraful mahmuzu minal af'ali salasati bila taghyirin fiha illa af'alan mahsuratan. Wahia Fi'il mahmuz dapat berubah. Fi'il mahmuz dapat berubah kepada dari fi'il sulasi dengan tanpa taghyir. Perubahan di dalamnya? Betul, kecuali fi'il-fi'il yang terbatas. Yang terbatas. Wahia yang pertama, al-amru min akhadha wa akala wa amara faqad jaa mahdzuful hamzati. Fi'il amr dari Fi'il akhadha. amr dari kata akhadha wa akala wa amara, maka sungguh akan datang penghapusan pada hamzanya. Dihapus hamzanya. Dihapus hamzanya. Faqila, maka dikatakan akhadha khudh, akala kul, amara mur. Nah, dihapus hamzanya. Nah,
Fi'il amar dari kata kerja akhadha, akala, dan amaro. amara. Akhadha mengambil. Khudh, Ambillah. Akala, memakan. Kul, makanlah. Amaro, memerintahkan. Mur, perintahlah. Serulah. nah, perintahkanlah. Mur, suruhlah. Asani, Asani, al-amru min sa'ala faqad ja'a sal wa is'al. Fi'il kata amar pada kerja. kata Nah, fi'il sa'ala, amar. maka ada pada bentuk maka datang pada bentuk sal dan wa is'al. Nah, boleh itu. Fi'il amar, sa'ala bertanya. Sal, Bertanyalah. tanya. Is'al juga boleh. Is'al. Tapi masyhurnya orang biasa bilang is'al ya Ustaz. Is'al, nah. Kalau belum ada kata sebelumnya, sal. Sal Bani Israel. Oh, nah Ustaz. Permulaan. Kalau is'al ada kata kalimat sebelumnya biasanya. Ini ikut wazan fataha yaftahu, Iftah. iftah, is'al. Bab ketiga. Sekarang an-nahyu. Salis. As-salis an-nahyu min sa'ala faqad ja'a la tas'al wa la tasal. Bentuk nahi Larangan. dari fi'il nahi dari kata sa'ala maka akan datang dalam bentuk la tas'al dan wala tasal. Nah, boleh dua-duanya. Tasal atau tas'al. Jangan kamu. Jangan kamu bertanya. Nah, nahi itu larangan. Nahi. Ustaz. Tanya la nahi ya kan? Ustaz. Ar-rabi. Ar-rabi al-mudhari'ul mutakallimu wahdahu minal mahmuzil fa inna hamzatahu ats-tsaniyata tanqalibu maddatan. Mitlu akhudhu, akhudhu. Mudhari. Fi'il mudhari yang mutakallim satu orang ya, berarti ana. Sendirian. Minal mahmudi yang sendirian, minal mahmuzil fa dari mahmuz fa inna hamzatuhu maka sungguhnya hamzanya hamzah yang keduanya tanqalibu maddah Menjadi mad. menjadi mad dah Mad panjang. Mislu akhudhu jadi akhudhu, amuru jadi amuru. Akulu. Akulu. Aku. Itu khusus mudhari orang pertama sendirian. Ana. Dari mahmuz fa. Mahmud fa. Nah, Ustaz. Al-khamis. Al-khamis al-mudhari'u min ro'a fa innahu yara. Mudhari dari kata fil mudhari dari kata ro'a, maka dia bentuknya adalah yara. Nah, ro'a melihat, telah melihat. Nah, Ustaz. Yara fil mudhari itu. Sedang atau akan melihat. As-sadis. As-sadis al-amru min ro'a fa innahu ra. Wa qad lahiqathu ha'us sakti fataqul roh. Fil amar dari kata ro'a ialah roh dan sungguh lahiqat. Dia diiringi. Dia diiringi dengan hak sukun. Hak saktah. Hak saktah. Unam. Untuk menunjukkan berhenti suara. Roh. Roh, lihatlah. Roh. Roh akan melihat kan? Nah, Ustaz. Fil amarnya roh, lihatlah. Satu huruf aja. Atau dengan hak saktah sebenarnya. Roh. Sama artinya lihatlah. Ibran. Ini ya. Apa Ustaz? Nah, Ustaz. Kita baca kayak adanya. Bentar. Umu Fitri mungkin
tasrifu Tasriful fi'lil mahmuzi sulasiyi. perubahan. Perubahan fi'il mahmuz yang 3. Nah, fi'il mahmuz apa tuh artinya fi'il mahmuz? Yang terdapat hamzah Mengandung pada hamzah. Yang mengandung hamzah. Contoh kalimatnya. Wahid. wahid. Idza akhadta ta'ama fakhudh biyadikal yumna. Apabila kamu mengambil makanan, maka ambillah biyadika Dengan tangan dengan tangan kananmu. kananmu. Mana fi'il mahmuznya, Akhadta Akhadta. Madi mudhari apa amar dia? Fi'il madi mudhari atau amar? fi'il madhi Ustaz. Fi'il madi anta, akhadta. Kemudian khudh Fi'il amr. fi'il amar. Dibuang hamzahnya. Dari mujarabnya akhadha ya Khudh ya'khudhu ya khudhu khudh khudh. Isnan akaltul fakihatal ladzizata. Saya telah makan Saya telah makan buah fakih. yang lezat. Saya telah makan buah yang lezat. Fi'il mahmuznya Akaltu juga fi'il madhi. fi'il madi. Ana thalatha Muru auladakum bisolati lisab'in. perintahkanlah anak-anak kalian melakukan salat ketika usia sab'ah. Berapa tuh? 7 tahun. Mana fi'il mahmuz? Muru Madi mudhari apa amar ya? amar. Dari madinya amarah, mudhari'nya Ya'muru. amarnya Mur. Kemudian ada waw jamaah tum ya. Ada waw jamaah. Syukran. Afwan Ustaz. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Ummu Jihan, kita baca al-qawaidu. Ya, al-qawaidu al-awwal al-fi'lul mahmuzul aini wal mahmuzul lami mislu sa'ala wa qara'a yatasarrafu fil madi wal mudhari'i yatasarrafu wal amri wal mudhari'i wal amri kama yatasarrafu sarraful fi'lus sahihus salimu mislu kataba. Fi'il mahmuz ain dan fi'il mahmuz lam. Contoh seperti sa'ala wa qara'a. Artinya apa, mahmuz ain? Hamzah di tengah, huruf kedua. Mahmuz lam? Lam ya huruf ketiga. Hamzah di akhir, 3. Yatasarrafu bisa berubah
pada fi'il madhi bisa berubah pada fi'il madi dan mudhari dan amar seperti berubahnya seperti berubahnya fi'il sahih salim. salim, bebas huruf hamzah. Ya, Ya kan? namun. Kataba seperti kataba yaktubu, Iya, seperti kataba yaktubu. amarnya apa? Uktub. Uktub. Itu pun sa'ala. Sa'ala Ala yas'alu is'al. is'al. Nggak ada yang dihapus kan? Iya, Kecuali namun. is'al tadi. Qara'a Qara'a yaqra'u iqra. iqra. Nah, sama seperti Sahih Salim, tidak ada penghapusan. Asani At-tsani wal af'alul mahmuzatun mislu akhadha akala amara. Tuhdhaful fa'uha fil amri. fi'il mahmuz seperti Fi'il mahmuz seperti akhadha akala amara. fa fi'ilnya dihapus. Fa fi'ilnya dihapus. Dihapus Dihapus. Fa fi'ilnya pada fi'il fi'il amar. amr tuh. Tuhzafu fa'uha. Artinya apa tuh? Tuhzafu fa'uha. Dihapus Fa fi'ilnya fa fi'ilnya. pada Huruf fi'il pertama. pada fi'il amr. Gimana fi'il amrnya? Akhadha Akhadha pada huruf hamzah, huruf pertama. fatakul, maka kamu katakan di Pada bawahnya. kamu katakan kul mur. Nah, dihapus hamzanya kan? Iya, nah Ustaz. Kul mur. Mur. Khusus 3 ini 3 fi'il ini ya. Iya, nah Ustaz. Jika dijadikan amar nggak pakai hamzah. Asalis Asalis al-fi'lul mahmuzul fa'i tuqlabu fa'uhu alifan idza tasala bihamzatin maftuhatin. fi'il mahmuz fa Fi'il mahmuz fa fi'ilnya diganti fi'ilnya diganti alif apabila bersambung apabila bersambung dengan hamzah maftuhah. hamzah yang fathah. Hamzah yang fathah. Hamzah mutakallim maksudnya. Nahwu Contoh hamzah zaid hamzah zaid akala akulu. akulu Saya sedang makan. Saya sedang makan. akulu fi'il Akulu fi'il madi bukan fi'il madhi mudhari mudhari marfu'un bi dhammah marfu'un bid dhammah. wa fa'iluhu Wa fa'iluhu domir mustatirun takdiruhu ana. anak tuh saya sedang. Jadi hamzah yang kedua diganti Hamzah kedua diganti dengan mat. mat panjang. Hamzah terus akhadha Hamzah zaid akhadha menjadi akhudhu. akhudhu saya sedang Mengambil. Hamzah zaid Hamzah zaid amaro menjadi amuru. saya sedang Saya sedang memerintah. menyuruh. Itu hamzah kedua diganti mat ya. Iya, nah Ustaz. Syukran. Afwan Ustaz. Jihan, barakallahu jihan. Barakallah Ustaz. Kita baca kan.
Iya. Di tabel aja kita baca ya. Nanti bukunya kita baca. Ummu Ayu, tasrifu al-fi'l al-mahmuz. Tasriful fi'lil mahmudis sulasi. Perubahan Perubahan fi'il mahmud yang 3. yang 3 huruf. Tabelnya al-jumlah. Al-jumlah iza akhasta ta'ama fakhudhu biyadikal yumna. Apabila kamu mengambil makanan, maka ambillah dengan tangan kananmu. Fi'il madinya Akhasta. mudhari'nya, Ta'khuzu. amarnya Khuz. khudh di bawah hamzahnya. Asyarhu Fil amru uzifat fil amri fa'ruf jar. Oh iya. Fil amri uzifat fa'ul fi'lil mahmuzi. Pada fi'il amr, Pada fi'il amar fa-nya dihapus. fa fi'ilnya Fa fi'ilnya dihapus. dihapus, Fa fi'il yang mahmuznya berhamzah dihapus. Yang berhamzah dihapus. dihapus. Jadi khudh gitu aja ya. Khudh. Na'am. Syukuran satu-satu ya. Na'am Ustaz. Afwan. Ummu Ainal, kul. Berikutnya Siapa Ustaz? Berikutnya kolom kedua. Ana Ustaz. Naam, Ummu Ainal. Kul. Fadli. Kul mimma yalika. Kul mimma yalika. Ya. Makanlah apa yang di dekatmu. Fi'il madinya. Fi'il madinya akala. Naam. Anta akalta. Anta akalta. Mudhari'nya. Ta'kulu. Amar. Anta ta'kulu. Kul. Amarnya kul. Asyarhu fil amri. Penjelasannya. Fil amri. Hudifat. Fa'ul fi'li. Fa'ul fi'li. Mahmuz. Mahmuzi. Pada amar. Dihapus. Dihapus fa fi'ilnya mahmuz, yang mahmuz. Sehingga alifnya, hamzahnya nggak ada lagi Ustaz. Ya, alifnya nggak ada lagi. Saya tidak perlu lagi pakai hamzah. Dihapus. Hamzah. Nah, Ustaz. Syukran, Ummu Ainal. Afwan Ustaz, jazakallah khair. Umuruli Azka mungkin? Nah, Ustaz. Kolom ketiga, lan akula. Dan akulah kasyiro. Saya tidak akan makan yang banyak. Fi'il madinya. Fi'il madinya akul tu. Akal tu. Mudhari'nya Akulu. Akulu. Amrnya sudah dari di atas. Iya. Asyarhu kulibat. Hamzatu fa'ul fi'li alifan lijtima'i hamzataini Kulibatnya diganti. Kulibat diganti hamzah, pak fiilnya diganti hamzah yang pertamanya alif dengan alif. Hamzahnya diganti alif gitu. Alif mat. Alif mat. Lijtima karena bertemunya
Karena bertemunya hamzah itu tadi Ustaz. Bertemunya dua Hamzah. hamzah. Jadi hamzah pertama fathah, hamzah kedua sukun. Dua sukun. Jadi diganti menjadi mat. akulu. Aku. Kenapa ini Om? Fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz. Syukran. Ustaz. Izin Ustadznya sudah azan. Fadhali Om. Coba lihat di tasrifannya ya. Mahmuz. Mudha'af. Ada mudha'af. Ini mahmuz yang ada sini. Berhamzah. Kita kaidah lahir aja mungkin. Ummu Kardina mungkin kita baca lahid halaman setelahnya Om. Nah, lahid ma yali. Lahid ma yali. Belum muncul ya? Udah. Fadhali Om, perhatikanlah. Perhatikanlah apa yang berikut ini. Wahid. Al-fi'lul mahmuzul lami la yataghayyaru inda tasrifihi fil madi wal mudhari'i wal amri. Fi'il mahmuz lam. Fi'il mahmuz lam tidak berubah. Tidak berubah setelah ditasrif. Ketika ditasrif pada fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Mahmuz lam artinya hamzah di akhir. Wa misluhul fi'lul mahmuzul aina wa misalahuma. Seperti juga fi'il mahmuz ain. Fi'il mahmuz ain di tengah hamzahnya. Wa misaluhuma. Seperti contoh yang kedua. Contoh keduanya adalah mala'a wa sa'ala. Mala'a itu mahmuz ain. Mahmuz. Apa tuh mala'a? Mala'a mahmuz lam. Mahmuz lam. Sa'ala mahmuz ain. Mahmuz ain. Sani al-fi'lul mahmuzul fa'i tuhazzifu. Haknya mati dia. Tuhzafu fa'uhu fil amri mislu khudh wa kul. Fi'il mahmuz fa. Fi'il mahmuz fa. Kita hapus. Dihapus. Fa-nya. Fi'ilnya dihapus pada fi'il. Pada fi'il amar. Pada fi'il amar. Seperti khudh wa kul. Ambil dan makan. Makanlah. Tuqlabu. Wa tuqlabu fa'uhul alifan iza tasallatil bihi hamzatu maftuhatun ka hamzatil mudhara'ati. Nah, diganti fi'ilnya menjadi alif. Nah, alif Apabila bersambungnya hamzah, apabila bersambung dengan
Hamzah bersambung dengan Apabila bersambung dengan hamzah Hamzah dan yang Hamzah. yang maftuhah. Hamzah yang berfathah. Hamzah yang berfathah Seperti hamzah pada fi'il mudhari'. mudhari'. Fa fi'ilnya nih. Fa fi'ilnya diganti alif. Mad. Contohnya Om. Ini hamzah mudhari' nih Om. Ini hamzah apa? Hamzah mudhari'. Hamzah mudhari' ana kan? Ana. Ana tuh hamzah mudhari'ah. Hamzah fa fi'ilnya berbaris sukun kan? Hamzah. Diganti alif menjadi Akulu. Saya sedang makan. Karena bertemu dua huruf. Bertemu dua huruf alif. Hamzah. Nah, bertemu dua huruf hamzah. Syukran. Mukardina. Barakallahu. Ummu Faiza iqra'il jumala. Iqra'il jumalat taliyati. Jumala itu fathah ya? Fathah kan? Nah, setelahnya fathah juga. Iqra'il jumalat taliyata. Bacalah kalimat berikut ini. Satu-satu Om. Ya atfalu saufa akhudukum ilal hadiqati ma'i. Wahai anak-anak. Wahai anak-anak, saya akan membawa kalian ke taman bersamaku. Nah, di sini fi'il mahmuznya Om. Fi'il mahmuznya saufa ya Ustaz. Bukan saufa. Fi'il yang berhamzah. Akhudukum. Akhudhu. Madi mudhari apa amar? Madi. Mudhari Ustaz. Mudhari. Ana kan? Iya, dua hamzah. Hamzah pertama hamzah mudhara'ah. Hamzah kedua hamzah fa fi'il. Diganti menjadi mad. Akhudhu. Asalnya akhudhu gitu. Akhudhu menjadi akhudhu. Bisa ya? Faiza. Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Waktu Inayah. Berikutnya Hadirah. Ummu Fitri mungkin bawahnya Khudni ma'aka ilal hadiqati ya Khalidi. Ya Khalidu. Ya Khalid. Artinya khudni. Bawakanlah pada. Ajaklah aku bersamamu ke taman, wahai anak. Fi'il mahmuznya Khudni. Kenapa dia jenisnya? Fi'il amar. Dari madinya Akhadha ya khudhu. Khudh. Mahmuznya mahmuz fa. Fa dia dihapus. Fa fi'ilnya ya. Nah, Ustaz. Jadi amarkan khudh. Syukran Ummu Fitri. Afwan Ustaz. Ummu Fadlur Rahman. Naam Ustaz. Khudna ma'aka
ilal hadiqati ya Yusufu. Artinya Ajaklah kami bersamamu ke taman wahai Yusuf. fi'il mahmudnya di sini. Khudh Khudh. Jenisnya juga jenis fi'il fi'il amr. amr. Bersambung dengan na. Na dhamir muttasil. Domir mutasil. Khudh fi'il. Khudh fi'il amr. Fi'il mahmus. Fi'il amr. Fi'il amr. Mahmus wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu domirun mutasilun. Domirun mustatirun takdiruhu anta. Gitu Ustaz. Betul, anta. Ya Yusuf, ya kan? Anta. Naam Ustaz. Kalau ya Fatimah, khudhi. Berarti na-nya maf'ulun bihi Ustaz. Nah, nanya dhamir muttasil wa huwa Maf'ulun bihi. Kalau di awal tuh ya mutakalim. Naam Ustaz. Ada nun wiqayahnya. Syukran. Naam. Afwan Ustaz. Jazakallah khair. Oke, Om. Umujihan. Ya, nam. Khuzhu ma'aka ilal hadiqati ya Sulaimanu. Ajaklah. Ajaklah dia bersamamu ke taman wahai Sulaiman. Fil amarnya Om. Khuz. Khuz. Fil amar. Wa fa'iluhu. Domirun muttasil wa huwa fa'il. Mustatirun. Takdiru huwa. Bukan huwa. Fil amar kan mukhatab. Ya Sulaiman. Orangnya ada di hadapan. Wahai Sulaiman. Anta. Anta. Oh iya. Domirun mustatirun takdiruhu anta. Bagus. Hu. Domir. Hu. Domir mustatirun. Bersambung dia. Domir muttasil wa huwa fa'il. Bukan. Fa'ilnya kan anta. Sudah. Khuz. Ajaklah dia. Berarti objeknya. Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Khudhu. Ulangi ya. Khudh fi'il. Khuz fi'il amar. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu anta. Hu. Domir. Domir maf'ulun bih. Domir muttasil. Domir muttasil wa huwa maf'ulun bih. Nah, syukran. Afwan Ustaz. Jihan bagus. Ummu Saidah, khudha. Khuzha ma'aka ilal hadiqati ya Abdurrahmani. Ajaklah. Ajaklah dia perempuan bersamamu ke taman wahai Abdurrahman. Khudh fi'il. Khudh fi'il amr. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu anta. Waha domirun muttasilun wa huwa maf'ulun bihi. Syukran, Ummu Saidah bagus. Ummu Ainal, khudhuma. Bismillah. Khudhuma ma'aka ilal hadiqati ya Mahmud. Ya Mahmud. Ya Mahmuda. Ya huruf nida. Ya Mahmudu. Nah, bagus. Ajaklah. Ajaklah mereka berdua. Ajaklah dia berdua bersama kamu ke kebun wahai Mahmud. Khudh fi'il. Khudh fi'il amar. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun muttasilun. Mustatirun. Takdiruhu anta. Huma maf'ulun bihi. Domir Mansubun.
Oh, damir muttasil wa huwa maf'ulun bih. Nah, syukran. Umu Aiman. Afwan Ustaz. Ukhtu Inaya mungkin. Umu Kardina. Khudhum. Khudhum ma'aka ilal hidayah koti ya Hadiqati. Hadiqati. ilal hadiqati ya Umar. Ajaklah. Ajaklah mereka bersamamu ke kebun wahai Umar. Khudh fi'il. Fi'il amar Wa fa'iluhu. wa fa'iluhu dhamir mustatirun takdiruhu anta. Nah, anta. Ya Umar kan? Naam ta. Kalau ya Aisyah, khudhi. Hum domir. Dhamir muttasil wa huwa maf'ulun bih. Syukran. Bagus Umu Karim. Umurli Aska izin. Umu Fitri mungkin. Waktu Inaya mungkin. Khudhunna. Khudhunna ma'aka ilal hadiqati ya Jabir. Ajaklah. Ajaklah bersamamu ke kebun wahai ajaklah mereka wanita bersamamu ke kebun wahai Jabir. Khudh fi'il. Khudh fi'il amar wa Wa fa'iluhu fa'iluhu. dhamir mustatir takdiruhu anta. Hunna dhamir muttasil wa huwa maf'ulun bihi. Nah, satu lagi Inaya. Zuhur. Khudhu. Khudhuni ma'akum ilal hadiqati ya asdiqa'u. Ajaklah. Ajaklah aku wahai kalian. Kalian ajaklah aku bersama kalian ke kebun wahai teman-teman. Naam. Khudhu fi'il amar wa wawul jamaah. wa wawul jamaah domir muttasil wa huwa antum. Fa'ilnya. Wa huwa fa'il. Nah, Ustaz. Astagfirullah. Nunnya nun. Nun wiko ya. Wiko iya-nya iya. Apa namanya? Ya mutakan. Ya mutakallim. Domir. Ana. Domir Wa huwa muttasil. maf'ulun bihi. Domir muttasil. Wa huwa maf'ulun bihi. Nah, syukran. Itu Inaya bagus. Barakallahu fiik. Sampai sini mungkin jumpa kita, Om. Insyaallah jumpa lagi hari Sabtu insyaallah. Jumat kita libur dulu. Sabtu Ahad kita masuk insyaallah. Semoga Ta'ala menambahkan kita terus ilmu yang bermanfaat. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Barakallah. Wassalamualaikum.